anda, garis akhir yang ku pandang. Okay, Assalamualaikum and a very good afternoon to everyone. Semua orang boleh dengar suara Miss? Boleh. Boleh Miss, okay mantap. Okay, so macam Miss cakap, hari ini kita akan masuk chapter 7. Okay, so today we are going to learn chapter 7. So Miss harap yang semua orang ada handout ya. Okay, so chapter 7 adalah kita akan belajar mengenai geometrical optics. So for today, for our 2-hour class, I'm only going to teach reflection at a spherical surface. Jadi hari ini kita cuma akan belajar reflection at a spherical surface. Okay, so before kita belajar, Miss akan cerita sikit. Study of light. Okay, study of light ini actually dia adalah based on assumptions. So apakah assumption dia? Dia ada dua assumption. First, light travels in a fixed direction. Okay, light akan travel in a fixed direction in a straight line. Ini yang paling penting. Light travel in a straight line. Okay, light akan travel in a straight line through a uniform medium. Okay, that is the first assumption. The second assumption is light ni dia akan change its direction. Bila light akan change direction dia akan change direction bila dia bertemu ataupun dia mix the surface of a different medium. Okay, so remember tau, dia akan change its direction bila dia mix another surface of a different medium. So the keyword is different medium. So benda pertama yang korang kena faham, assumption dia adalah light always travel in a straight line. Dia tak ada travel bengkok-bengkok, tak ada. Dia only travel in a straight line as it passes through a uniform medium. Second, dia akan berubah dia punya direction, arah dia bila dia bertemu dengan surface of a different medium. Okay, boleh? You have any question? Boleh. Okay, baik. Okay, kalau boleh, Miss akan teruskan. Okay, Miss akan bagi korang around 5 seconds to digest these two assumptions before I proceed. If I'm too fast, do let me know ya. Okay, now I'm going to proceed. Okay, Miss akan proceed dengan reflection at spherical surface. So, spherical surface kita akan terbahagi kepada dua, iaitu concave mirror and also convex mirror. So, korang dah pernah belajar waktu SPM. Concave mirror, kalau siapa yang belajar dalam bahasa Melayu, dia adalah cermin cengkung. Okay, dia adalah cermin cekung. Manakala kalau convex mirror dalam bahasa Melayu adalah cermin cembung. Okay, satu cekung, satu adalah cembung. Okay, so kalau awak perasan concave, macam mana Miss nak ingat dia? Ini cara Miss ingat je lah. So kalau korang ada cara lain, is okay. Cave kan gua. So awak akan masuk gua. Sebab itu awak punya concave mirror adalah sebelah kanan ini. Okay, so this is your concave mirror. Alright, so Miss akan highlight supaya korang nampak concave mirror dan juga convex mirror. So this is your concave mirror. And this is your convex mirror. Okay, so sebelum Miss cerita dengan lebih banyak, Miss akan cerita lagi pasal what is center of curvature, center of the surface of mirror and etc. Okay, so macam kita kata, kita belajar reflection at a spherical surface. So kalau korang perasan, nampak tak ni? Ni, kita akan buat imaginary spherical. So, imaginary spherical. So, your concave mirror ni adalah part of your spherical. Your concave mirror is part of your spherical. So, bila kita tahu, bila kita ada spherical, okay, for example lah, ini kan spherical kita.
daripada point tengah ini sampailah ke hujung ini, jarak dia kita kenali sebagai apa? Anyone? From here to, okay, sebelum, okay. Tak apa, Miss salah. Okay, Miss ajarin dulu Okay, so sebenarnya tengah-tengah ini, dia here is known as C. C ni apa? C ini adalah center of curvature. C ini adalah center of curvature. So dia adalah point tengah. Okay, C dekat sini. Dia adalah center of curvature. Okay, remember kan kita ada part, kita kan ada spherical. So dekat tengah-tengah, titik tengah-tengah spherical awak itu dikenali sebagai center of curvature. Alright, what about P? So P dekat sini ni, P ini ni dekat sini ni, dia adalah center of the surface of mirror. Okay, dia adalah point tengah pada mirror awak. So dekat P ni dia adalah point tengah dekat awak punya concave mirror. So bila Miss ajar, Miss akan sebut dia sama ada vertex of or pole of the mirror. Usually Miss akan sebut dia sebagai vertex of mirror. So dekat P ni dia adalah vertex of mirror. Okay, settle. Okay, next one. So kita akan ada line. Okay, contohnya awak sekarang awak ada mirror. So ni kan mirror awak. Contohnya ni mirror concave awak. Dan awak akan ada line. So line ini akan dikenali sebagai principal axis. Ini adalah principal axis. So maksudnya sekarang, okay, line ni line ni adalah line principal axis ataupun optical axis. Okay, then cermin awak, contohnya cermin awak punya concave mirror A sampai B ni, yang ini cermin ni, dia dikenali sebagai aperture of the mirror. Okay, dia dikenali sebagai aperture of the mirror A sampai B ini. Dia adalah aperture of the mirror. Okay, manakala kita akan ada focal point ataupun kita panggil dia sebagai focus point. Usually Miss akan panggil dia sebagai focal point. So focal point ini dia adalah half of your center of curvature. So maksudnya ini awak punya center of curvature. So setengah daripada awak punya center of curvature adalah awak punya focal point. Okay, contohnya ini adalah awak punya center of curvature. So half daripada awak punya center of curvature ini adalah awak punya focal point. Okay, so itu adalah focal point. So ini adalah focal point awak ataupun nama dia focus of the mirror. Okay, sekarang baru Miss nak tanya soalan. Contohnya kalau awak ada spherical ataupun just a circle. So from the middle of the circle ataupun middle of the spherical ni sampailah ke hujung ini, jarak dia kita kenali sebagai apa? Anyone? Radius. Very good. Radius. It is known as radius. Very good. Akila Maisaram and Zira. It is known as radius. Cumanya bila awak belajar pasal cermin, dia dikenali sebagai radius of the curvature. Okay, dia dikenali sebagai radius of curvature. So maksudnya daripada awak punya center of curvature sampailah ke awak punya vertex of the mirror, here is your vertex of mirror P. Dia dikenali sebagai radius, your distance. Your distance from your center of curvature until your vertex of the mirror is known as radius of the curvature. Jejari dia, okay, radius awak. Dalam bahasa Melayu adalah jejari. Okay, settle. Now, lagi satu. Jarak daripada awak punya focal point sampailah ke awak punya vertex of mirror dikenali sebagai focal length. Okay, dia adalah focal length. Jarak daripada awak punya focal point sampailah to your vertex of the mirror is known as focal point. Okay, setakat ni boleh faham? Paling penting sebelum Miss tanya korang soalan, Miss nak ni. Korang kena tahu dekat mana center of curvature. Korang kena tahu dekat mana korang punya focal point. Remember, korang punya focal point adalah half of your center of curvature. Dan korang kena tahu
Radius of curvature adalah daripada korang punya center of curvature sampailah ke vertex of the mirror. Focal length adalah daripada korang punya focal point sampailah ke vertex of your mirror. Okay, and principal axis adalah line tengah ini. Okay, it same goes to your convex mirror. Convex mirror pun sama. Dia akan ada focal point, dia akan ada center of curvature, dia akan ada vertex of the mirror. And sama juga kalau korang perasan nampak jarak daripada focal point sampailah ke awak punya vertex of the mirror, kita kenali dia sebagai focal length. Dan jarak daripada center of curvature sampailah ke awak punya vertex of the mirror adalah radius of the curvature. Okay, boleh? Kids, are you guys okay? Boleh, Miss. Boleh. Boleh, mantap. Okay, kalau boleh, mantap. Okay, so if you guys faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau masih 50-50, tekan nombor 2 di chat box. Amar faham tak, Miss? Amar? Siapa yang tak reply, Miss akan panggil Amar Saifuddin. Ya, Miss. Ya, Miss. Miss, awak faham tak, Miss saja? Faham, faham. Alhamdulillah. Saya soalan, okay? Okay, so I will move to the next one. So ingat tahu concave dengan convex? Cermin cengkung, cermin cembung. Okay, ini adalah awak kena tahulah supaya senang awak nak lukis ray diagram. Okay, sekarang Miss akan teruskan dengan ini. So kita kan ada concave dengan convex mirror. Okay, bila kita lukis ray diagram, awak kena tengok, kita tengok satu-satu. Nampak tak? Okay, ini adalah awak punya concave mirror. Okay, sekarang contohnya Miss akan lukis ray diagram dia lah. Nanti Miss akan ajar lukis ray diagram. Ini Miss just nak korang tengok je dulu. So, ray akan parallel to the principal axis dan dia akan reflected through focal point. Sama juga. Ray parallel to the principal axis and dia akan reflected through focal point. Yang ini pun sama. Dia akan parallel dan dia reflected through focal point. Okay, sekarang kalau korang perasan, dia reflected to the focal point. Okay, dia akan reflect to the focal point. So bila korang tengok dia reflected to the focal point, dia ini adalah converging. Maksud converging dalam bahasa Melayu adalah dia menumpu. So kalau awak perasan, dia akan menumpu pada titik fokus, pada focal point awak. So bila dia menumpu, misalkan tulis so dia adalah converging. Dalam bahasa Melayunya dia adalah menumpu. Okay. So dia adalah menumpu. So maksudnya bila reflection, dia akan reflected through the focal point. So nampak tak semua masuk focal point? Ni tengok arrow ni. Masuk focal point. So bila dia masuk focal point, kita kata dia punya light ray tu adalah converging. Converge, menumpu pada focal point itu. So itu adalah converging. So nanti dalam korang punya handout, korang lukislah sikit, buat nota sikit. Jangan duduk tengok Miss macam wayang. So ini adalah principal axis korang. So buat macam ni pun tak apa dah. So ray akan parallel to the principal axis. Contohnya ni korang punya focal point kat sini, center of curvature kat sini. So dan dia akan reflected through focal point. Sama juga, light is parallel to the principal axis and dia akan reflected through focal point. So ini kita panggil dia sebagai converging. Okay, ini kita panggil dia sebagai converging. Okay, itu untuk converging. Untuk concave mirror. Okay, sekarang kita tengok pula untuk convex mirror. So, untuk convex mirror sama juga. Okay, light parallel to the principal axis and reflected through the focal point. Okay, dia akan reflected through the focal point.
Sama juga, light parallel to the principal axis and reflected through the focal point. Okay, banyak sangat dia punya arrow. Okay, so dia reflected through the focal point. Lepas tu dia dah reflected through the focal point, kalau awak perasan, tengok ni, semua ni. Dia adalah diverging. Okay, dia adalah diverging. So, diverging ini dalam bahasa Melayu dia adalah mencapah. Ataupun bahasa pasar, spreading, dia spread. So, kalau awak nampak, dia nampak tak dia spread? Kalau yang ini, dia hanya fokus pada dia menumpu pada focal point. Yang ini, dia akan spread. Sebab itu, dia adalah diverging, mencapah. Dan ini adalah converging, menumpu. So, korang lukislah sikit dalam korang punya handout. So, this is convex mirror. You will have the principal axis and you will have your focal point and also center of curvature. Dan korang buatlah, so light akan parallel to the principal axis, dia akan reflected through the focal point. Okay, korang pakai ruler tau, Miss tak ada ruler korang jangan tanya kenapa Miss tak pakai ruler. So dia akan reflected through the focal point. So sama juga, dia parallel to the principal axis, dia akan reflected through the focal point. So inilah kita kata dia mencapah. Okay, diverging, spreading. Okay, boleh. So Miss bagi 10 saat untuk digest and also salin. Okay, kids, are you guys okay? Itian, are you okay, Itian? Okay, Miss. Magician? Magician, are you okay? Okay, Miss. Alright, Fira? Okay, Miss. To Ishfa? Saida to Ishfa, are you okay? Okay, Miss. Raiha Fadwa? Okay, Miss. Okay, nanti Miss sambung yang lain. Okay, so now let's proceed. Okay, sekarang kita akan state radius of curvature. Okay, kita akan state radius of curvature. R equals to 2F for spherical mirror. So, radius of curvature kita bersamaan dengan 2F. Okay, for the radius, R ini does not matter whether you want to write it in uppercase ataupun lowercase. Huruf besar ataupun huruf kecil does not matter. Okay, tak kisah pun. R equals to 2F. Jadi, kita punya focal length adalah R over 2. Di mana R awak adalah radius of curvature dan awak punya F adalah focal length. Okay, contohnya kan Miss ada concave mirror. Okay, for example, this is my concave mirror. So Miss tahu, Miss akan ada focal point dan juga center of curvature. Okay, awak kena faham tau, ni penting bila korang lukis nanti make sure sama. Kalau korang punya distance daripada center of curvature sampailah ke vertex of mirror adalah radius kan. Contohnya radius dia adalah 20 cm. For example. Jadi korang punya focal length berapa distance dia? Focal length korang akan jadi berapa? 10 cm. 10 cm. Settle. 10 cm. So later for your drawing, tak perlu pun nak lukis sampai 20 cm, 10 cm. You can make it just 2 cm and 1 cm. Senang, pakai pembaris nanti when we are doing our ray diagrams. Okay, so that's all. Untuk state radius of curvature. Miss bagi 5 saat untuk korang salin dan I'm going to proceed.
Okay, so the next one adalah sketch and use ray diagrams. Miss laju ke? Kelas F1T5 okay ke? Are you guys okay? Okay. Okay, alright. Okay, so Miss akan proceed. Okay, the next one, okay, ini learning outcome ni paling penting lah kalau korang tanya Miss, is we are going to sketch and use ray diagrams. Okay, kita akan sketch and use ray diagrams. Kita akan belajar, Miss akan ajar, I lose connection ke? Hello? Internet tak ada. Hello, boleh dengar Miss tak? Hello? Dengar. Boleh, Miss. Hello. Okay, kejap Miss punya second screen hilang. Aduh, internet problem. Okay, tak apa, Miss saja dulu. Okay, so kita akan sketch and use ray diagrams. Kita akan belajar 3 ray diagrams. But, kalau awak nak lukis, awak hanya perlu lukis minimum of 2 rays. Bila kita nak lukis dalam exam, kita cuma perlukan 2 daripada 3 ray diagram to determine characteristic of image formed by spherical mirrors. Okay, Miss cerita dulu sikit. Kenapa kita kena belajar lukis ray diagram? Kita kena belajar lukis ray diagram sebab kita nak tentukan dia punya characteristic of image. Okay, characteristic of the image untuk concave mirror dan juga convex mirror. Okay, so this is the first ray. Miss tak nak korang buat apa-apa pun, Miss nak korang tengok sahaja dulu. Okay, korang akan tengok dulu. Okay, first thing first. Yang paling penting untuk korang lukis ray diagram, wajib guna pencil and ruler. This is the first thing first yang korang kena obey ya. Guna pencil and ruler. Siapa lukis guna pen dan hands-free, waktu dalam exam memang tak ada markah. Benda simple, korang saja gapai nak guna pen, memang tak ada markah. So kena guna pencil and ruler. And second, paling penting waktu exam lukis dulu principal axis. Okay, lepas dah lukis principal axis, lukis mirror korang. Whether it is concave ataupun convex. Okay, kalau dalam handout mesti dah bagilah kan. Kalau dalam exam dia tak akan bagi apa-apa, awak kena draw. First, ingat pencil and ruler. Second, lukis principal axis. Third, lukis mirror, concave dan juga convex. Yang keempat, awak kena tahu dekat mana awak punya center of curvature dan juga your focal point. Dekat mana dia berada. Dan yang kelima, baru awak lukis objek awak. So, awak kena obey 5 prinsipal ini. So, kalau dalam handout, Miss dah bagi dah principle of axis ni dan juga Miss dah bagi mirror. Okay, so bila dah bagi principle axis dan mirror, maksudnya 2 dan 3 ni awak dah buat. Yang keempat, iaitu awak kena lukis center of curvature dan juga awak punya focal point. So, macam mana nak lukis, awak kena make sure dari awak punya center of curvature ni sampai ke sini. Contoh awak buat 2 cm. Jadi, focal point awak sampailah ke awak punya vertex of the mirror mestilah 1 cm. Kalau korang lukis tak sama, nanti susah. Korang tak akan dapat position of the image tu betul-betul. So make sure your center of curvature dengan your focal point ni betul-betul kat mana Dan maksudnya kalau daripada center of curvature sampailah ke vertex of mirror 2 cm, maksudnya daripada center of curvature sampai focal point adalah 1 cm. Dan daripada focal point sampailah center of curvature 1 cm. Okay, itu yang penting. Okay, so korang kena lukis C dengan F korang. Okay, sekarang korang jangan pegang apa-apa, jangan buat apa-apa, tengok sahaja dulu Miss nak ajar. Okay, ada kelas akak Okay, tengok je dulu awak punya, tengok je dulu. Sorry ada distraction pula. Okay, so yang kelima, awak kena lukis objek. Okay, for the time being awak lukis je objek awak dulu kat sini. Okay, awak lukis je objek awak. Okay, so this is the first ray. Okay, first ray kita adalah ray kita parallel to the principal axis. Ini adalah kita punya principal axis.
So ray kita, dia akan parallel to the principal axis and dia akan reflected through the focal point. So bila Miss sebut parallel to the principal axis and reflected through the focal point. So this is our first ray. Ray pertama yang kita belajar. Okay, ini adalah ray pertama yang kita belajar, which is parallel to the principal axis and reflected through focal point. Okay, that is the first ray untuk concave mirror. And sama juga untuk convex mirror. Dia sama sahaja. Yang tak sama dia hanyalah mirror dia. Satu concave, satu convex. Okay, Miss dah lukis, Miss dah bagi principal axis dengan mirror. Awak cuma kena lukis awak punya C and F. Okay, so korang lukis je lah korang punya C and F. Make sure dia punya jarak sama Okay, dan Miss lukis objek Miss dekat sini. Okay, selepas itu sama juga. Ray akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Okay, dia akan pass through focal point. Maksudnya dia akan reflected through focal point. And one more thing yang very very important, tolong buat nota. Behind or back of mirror, wajib lukis dotted line. Wajib dotted lines. Okay, wajib dotted lines. So this is your mirror, right? So kalau ini mirror awak, ni in front lah. Ini in front, ni behind. Sama juga, ini kan mirror awak. So ini in front, ini behind. So itu kalau awak perasan, dekat behind mirror, Miss lukis dotted line. Remember, behind mirror, wajib dotted lines. So Miss repeat. So ray pertama dia akan parallel to the principal axis and dia akan reflected through the focal point. That is the first ray. So bila Miss lukis ray nanti Miss akan lukis dia sebagai, Miss akan letak dia sebagai satu. This is ray 1. Okay, boleh? Okay, nanti Miss bagi masa untuk korang buat. So you don't have to worry, Miss akan bagi masa. Miss akan ajar 3 ray dulu. Lepas tu Miss nak korang buat sendiri. Okay, next one. Miss proceed. So next one will be second ray. Okay, second ray sama juga awak ada mirror dah bagi, principal axis pun dah bagi. Nanti awak lukis, awak buat sendiri awak punya center of curvature dan juga awak punya focal point. Sama juga awak punya center of curvature dan juga focal point. And then awak lukis objek awak. Okay, awak lukis awak punya objek. Okay, second ray. Okay, second ray adalah ray itu dia akan pass through focal point. Lepas dia dah pass through focal point, dia akan reflected parallel to the principal axis. Tadi dia parallel to principal axis baru masuk focal point kan? Sekarang dia akan pass through focal point dahulu, lepas itu baru dia reflected parallel to the principal axis. And yang paling penting, arrow ni semua jangan lupa ya. Arrow ini sangat-sangat penting. Buat lagi satu nota. Arrow, ray, penting. Wajib tunjuk. Kalau tak tunjuk, tak ada markah. Okay, sama juga untuk convex mirror. Dia akan pass through focal point. Ya, dia pass through focal point. Lepas tu dia akan parallel to the principal axis. And please make sure to show your arrow. Without arrow, salah. Very rigid tau marking. So korang SEM ni subjektif tau. Bukan nak takut-takutkan korang. I have to admit, SEM 1 objektif. That's why everyone can score. So bila masuk SEM 2 ni, dia subjektif and it's quite hard to score. So you make sure you betul-betul belajar dan tengok betul-betul macam mana nak buat semua. You cannot take it everything so lightly. Sorry lah, Miss ku membebel in between of classes. So kelas Miss dah biasa. So Miss harap kelas Miss Liana pun dah biasa lah. Okay, so this is the second ray. Okay, second ray. Di mana dia akan pass through focal point dan dia akan parallel to the principal axis. Kat mana principal axis? Kalau lupa, ni. Ni principal axis kita yang line panjang tu. Okay. Now, Miss akan masuk ray yang ketiga. Miss laju ke?
Miss, saya ada soalan. Okay, Sira, come on. What's the question? Untuk yang convex mirror tu kan, dia memang ada dua center of curvature ke? No, it's okay. Kalau awak tak buat kat sini tak apa je. Dia Oh. center of curvature dia kat belakang je. Oh, Ni okay, nothing pun. okay. Thank you. Alright. Okay, so Miss akan sambung dengan ray yang ketiga. So ray yang ketiga sama juga. Dia akan pass through center of curvature C, lepas tu dia akan reflected back along its incoming path. Maksud bahasa pasar ni, dia akan melalui center of curvature, lepas tu dia patah balik pun ke center of curvature. So nanti macam Miss cakap dalam korang punya handout tak ada C dengan F kan. So lukis, buat sendiri C dengan F korang. And then this is your object. Okay, so this is your object. So remember, dia akan pass through center of curvature and dia patah balik pun through center of curvature. Sama juga untuk convex mirror. Dia pass through center of curvature, dia patah balik pun through center of curvature. Tengok ni, behind mirror, make sure dotted lines. Okay, untuk concave mirror, dia punya center of curvature dan juga focal point dekat depan. Kalau convex mirror dekat belakang. Tapi it's okay je kalau awak nak buat kat depan. Ada dua-dua pun tak apa. No problem at all. Okay, so this is the 3-ray Miss dah ajar. So what I'm going to give you few minutes to complete this 3-ray. Okay, Miss akan bagi masa beberapa minit untuk siapkan this 3-ray. Ray 1, ray 2 dan ray 3. Okay, so once you guys are done dengan ray 1, ray 2 dan ray 3, boleh tekan nombor 1 di chat box. Okay, dah siap dan faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau dah siap dan tak faham, tekan nombor 2 di chat box. Okay, Miss bagi masa Ini okay, Edi? Okay, Miss. Ini okay, ini? Alexander okay? Alexander? Saya okey, Miss. Alif? Alif Syafiq? Okay, Miss. Amira Hanan? Okay, Miss. Amar? Amar? Calling for Amar, 1, 2, 3. Okay, Miss. Okay. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Andi? Andi saya ke, Miss? Ayah Andi, Andi awak seorang sahaja Andi di sini, Andi Haziq. Okey, Miss. Okay. Azim Haziq? Okay, Miss. Fatnin Maliha? Fatnin Maliha? Okay, Miss. Fong? Okay, Miss. Hamira? Okay, Miss. Khairul Adam? Khairul Adam? Yes, Miss. Okay. Lee Jin Hui? Mic saya rosak. Okay, baik-baik. Okay, Miss. Okay, Lin Karun? Okay, Miss. Okay, Mizan Nabiha? Okay, Miss. Syahmi? Okay. Alright. Aiman Hakimi? Okay, Miss. Amir Lukman? Okay, Miss. Mana pergi Azlan ni? Tak kena Miss ni, dia hilang lagi. Korang contact sekejap dia. Daniel Ramli? Boleh, Miss. Boleh. Boleh. Okay, Andi. Terima kasih, Andi. Mantap. Okay, Nanti Daniel. tak dia, Miss. Apa? Tak, tadi dia masuk. Lepas tu dia keluar. Tak masuk-masuk dah. Dia pergi mana tu? Abang dia kahwin, saudara dia kahwin lagi ke? Tak tahu, nanti saya rembat dia, Miss. Okay, rembat dia. Okay, boleh Andi. Terima kasih. Emir Haziq? Boleh, Miss. Boleh. Khairul Amri?
Amri. Calling for Khairul Amri 1, 2, 3. Seronok ah. Cita-cita dia jadi apa? Announcer. Syafiq Aiman. Okay, Miss. Alright. Dania Atira. Okay, Miss. Ain Patricia. Okay, Miss. Akila Maisara. Okay, Miss. Bakzlin. Okay, Miss. Izzati Shazwana. Okay, Miss. Rabiatul Adawiyah. Okay, Miss. Shu. Okay, Miss. Ain Najiha. Okay, Miss. Jessie. Okay, Miss. Sorry kepada tu Lan. Oh, okay, baiklah. Ainatul Hidayah, awak pergi tandas waktu Miss tengah ajar. Benda penting ni Azlan. Okay, Ainatul, okay. Hafizah, Okay, Miss. Izzati, Nurul Izzati, Okay, Miss. Raiha Fadwa. Raiha. Okay, Miss. Okay. Alright guys, semua orang dah siap ke belum ni? 3 ray je pun. Okay, si Yitian dah siap. Ali Syafiq dah siap. Yang lain? Sira dah siap. Okay, Bazlin dah siap. Miss akan kira Nama siapa tak ada Miss akan panggil. Ray yang ketiga Miss tak tunjuk lah sebab senang je ray ketiga tu. Okay, Miss bagi sampai mana jam? Miss bagi sampai 2.40. Okay. Andi, awak jangan lukis kecil sangat tau Andi. Boleh, sekejap Miss suruh Ali Syafiq terangkan. Oh, Miss tahu lukisan saya, Miss. Walaupun Miss dah boleh bayang lukisan awak. Okay. Macam mana? Okay, so the rest dah siap ke belum? Fong, are you done, Fong? Still trying the retreat. Okay, retreat. Okay, what about Jin Hui, Karwun? Retreat. Retreat, okay. See, tengok dia orang ni dengar dulu Miss cakap baru lukis. Korang ni mesti sambil Miss ajar tu dah lukis tadi. Syami dah siap, Syami? Tak dengar? Dah. Okay, baiklah. Okay, so Miss rasa tinggal pun retreat je kot semua orang paling. Hari ni relax je, no stress. Miss Lena yang stress. Remember, arrow penting nanti bila Miss suruh hantar ray diagram tak ada arrow, Miss ketuk-ketuk tangan korang. Okay, Fong, may I proceed, Fong? Are you done? Miss, tak tanya. Yes, Alexander. Yang convex mirror tu kan dia memang dia punya memang kat belakang ke yang F dengan C dia? Kat belakang. Betul, kat belakang. So yang dekat depan tu Depan ni tak apa. Dia memang, jangan kacau. Nanti waktu Miss nak ajar, waktu nak lukis ray diagram ni, baru Miss akan tunjuk dia. Okay, tapi awak kena tahu dia punya center of curvature dengan focal point dia dekat belakang. Boleh, Alexander? Dia ada dua-dua. Dia ada kat depan dan belakang. But you don't have to worry. Alexander? Okay, concave dekat depan. Kalau concave ni, dia dekat depan ni. Okay, kalau convex dia dekat belakang. Okay, sebab itu convex mirror dia akan diverge. Concave mirror dia adalah converge. Alexander, okay ke? Okay, Miss. Alright. Okay, may I proceed? Carmen, are you done with grade 3? Yes. Yes, okay, then I'll proceed. Ada yang belum siap? Okay, so now Miss akan ajar untuk lukis ray diagrams untuk concave mirror dan juga convex mirror. Tetapi
Miss tak nak korang pegang pencil, pen or wherever. Korang letak je. Korang dengar je Miss cakap. Korang dengar je Miss cakap. Sebab yang ini untuk concave mirror dan convex mirror, Miss akan ajar sekali sahaja. Lepas itu korang akan lukis dia sebagai homework. Okay, korang akan buat dia sebagai homework. Sebab Miss tak nak korang tiru. Miss nak korang buat sendiri juga. Okay, but before Miss proceed dengan ray diagram untuk concave mirror, Miss nak cerita sikit. Okay, kenapa kita kena lukis ray diagram? Okay, kita kena lukis ray diagram untuk dapatkan kita punya image berada di mana. Okay, bila kita dah tahu image kita tu berada di mana, barulah kita boleh belajar, barulah kita boleh tahu nature of image dia ataupun kita kata characteristics of the image. Okay, baru kita boleh tahu ciri-ciri image itu. So, method yang Miss akan guna untuk ajar korang untuk determine the characteristic of the image adalah LOS, which is L stand for location of the image. So, location of the image tu awak tengoklah dia berada di mana. In front of mirror, behind of mirror, in between mana. Okay, yang ini korang jangan risau, nanti Miss akan ajar. So, kalau korang nak tulis nota pun, location of image adalah where the image is formed. Where the image is formed. Okay, so the next one adalah orientation of the image. So, kita cuma ada dua orientation of the image. Orientation of the image sama ada dia upright ataupun dia inverted. Ada dua sahaja, sama dia upright ataupun dia inverted. Okay, dan kita akan ada 3 size of the image. Image dia sama ada dia magnified, maksud magnified adalah dia makin besar, maksudnya image tu lebih besar daripada objek itu, dan kita juga akan ada diminish. So diminish maksudnya awak punya image itu adalah lebih kecil daripada objek. Dan kita akan ada same size. Maksud same size adalah image itu sama je size dia dengan objek. Size image sama dengan size objek. Dan kita juga akan ada type of image. Type of image akan hanya ada dua. Sama ada dia real image ataupun dia virtual image. So what is real image? So real image maksudnya dia can be projected on screen. Can be projected on screen. Kita boleh nampak dia dekat screen. Kalau virtual image cannot be formed on screen. Okay, dia tak boleh, cannot be formed on screen ke, paper ke, film ke. Contoh dia lah, screen, paper or film. Okay, that is the difference between real image and virtual image. Okay, remember, so ciri-ciri image ada 4. Characteristic or nature of image have 4. So, I will use the method of LOS. L stand for the location of the image, O adalah orientation of the image, S adalah size of the image, dan T adalah type of image. Okay, so orientation ni sama ada upright ataupun inverted, whether you will get the upright image or inverted image. Kalau type of image ni sama ada real ataupun virtual. Okay, now, so Miss akan ajar. Nanti Miss bagi masa salin. Korang dengar je dulu, dengar je. Okay, so sekarang macam mana kita nak tahu sama ada image itu adalah upright, inverted, virtual ataupun real. Okay, contohnya sekarang awak akan ada mirror. Okay, mirror ni tak kisahlah dia concave ke ataupun dia convex. Does not matter. Dia concave mirror ataupun dia convex mirror. So kita tahu in front of mirror ini adalah kita punya in front of mirror, dan kalau belakang behind or back of mirror. Okay, contohnya tak kisahlah kalau Miss ada concave atau convex mirror. So Miss akan pakai konsep ini, Miss akan pakai method ini, review. Miss akan pakai method review. So R stand for real. Okay, real. So real itu adalah dia punya type of image.
Dan I akan stand for inverted. Inverted, terbalik. So let's say, Sagi, bila kita draw kita punya ray diagram dan awak dapat image in front of mirror. Let's say your image is in front of mirror. Bila image awak in front of mirror, dia sebenarnya adalah real image and juga dia adalah inverted image. Sebab itu ingat pasangan dia, real pasangan dia adalah inverted. Always remember that. Real image, inverted image. Okay, itu kalau in front mirror. Kalau back or behind of mirror, image dia adalah virtual dan juga upright. Remember, V adalah virtual dan U adalah upright. V, virtual, U, upright. Remember, partner V ni adalah U. So, kalau awak dapat image dekat belakang mirror, dia adalah virtual and upright. And remember, dekat belakang mirror, everything yang kita draw adalah dotted lines. Okay, dan seterusnya, okay, contohnya kan, ni prinsipal exist miss. Okay, ni prinsipal exist miss. Okay, contohnya miss ada concave mirror. Okay, dan miss punya objek dekat sini. Miss letak objek miss dekat sini. Jadi, distance, position objek miss ni, position, location ataupun distance objek miss ni, daripada sini sampailah ke vertex of mirror, kita kenali dia sebagai U. U ini adalah object distance from pole or vertex of the mirror. Okay. Okay, dan contoh kalau awak dapat image awak dekat in front mirror. So ini in front, ini adalah behind. So kalau awak dapat image awak dekat in front mirror, contoh ni image awak. Image ni objek kan, ni image. So maksudnya jarak image awak daripada sini sampailah ke vertex of mirror ni, kita kenali dia sebagai V. V ini adalah image distance from pole or ataupun vertex of mirror. Itu saja. So radius of curvature, focal length, focal point, center of curvature, Miss dah ajar. Okay, so Miss tak nak buang masa. Can you screenshot this page? Just screenshot ini. Nanti korang salin dalam handout korang. So Miss Liana akan check handout korang dan Miss pun akan check handout anak-anak Miss lah F1T4. Okay, itu je homework korang untuk malam ni. Tak. Malam ini, esok homework lain. Okay, screenshot je dulu. Okay, are you guys done? Dah screenshot? Kids? Hello? Saya tu Pak. Okay. Ada juga mulut rupanya. Ke tak ada mulut dah? Okay, Miss sambung Okay. Sekarang Miss nak korang fokus betul-betul So Miss akan start dengan the first ray diagram. So our first ray diagram will be adalah bila awak punya object distance ini adalah lebih besar daripada awak punya radius. So kita tahu daripada center of curvature sampailah ke vertex of mirror, ini adalah radius kita. So sekarang maksudnya jarak U awak ni akan lebih besar daripada awak punya radius. So senang cerita, kalau Miss akan tulis dia macam ni. Object is beyond C. Object is beyond C. Beyond center of curvature. So sekarang nanti dalam bila awak lukis, make sure awak lukis dulu awak punya center of curvature dan juga awak punya focal point. Second, awak kena tahu kedudukan objek awak di mana. So kedudukan objek kita di sini. So dekat sini Miss akan lukis ray diagram. Berapa ray diagram kita perlukan untuk lukis? Dalam exam berapa ray diagram? Minimum dia berapa ray diagram? Dua. Pandai pun. 2. Okay, untuk yang first one Miss tunjuk 3 tau. Miss tunjuk 3. Okay, so kita tahu the first one adalah ray diagram dia parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Itu adalah ray yang pertama.
Ray yang kedua adalah dia pass through focal point and dia akan parallel to the principal axis. Ini adalah ray kedua Miss. Tengok Miss guna warna yang sama je tau daripada tadi untuk korang. Okay. Ray yang ketiga, dia akan pass through center of curvature and dia akan reflected back pun towards center of curvature. So please make sure awak buat semua arrow awak. Arrow dia adalah sangat-sangat penting. Okay, tengok ni arrow dia. Okay, jadi awak akan dapat image awak dekat sini. So sekarang, image yang awak dapat ni in front mirror ke behind mirror? In front mirror ke behind mirror? In front. In front. Okay, very good. Kalau in front, image dia inverted ke upright? In front. Inverted. Very good. So inilah yang merah ni merah ni lah image awak. So nampak tak dia inverted. Jadi bila kita tulis ciri-ciri dia, characteristic of image, loss. So location, orientation, size and type of image. So location of image awak, dia terbentuk antara center of curvature and focal point. So form between C and F. Orientation awak, inverted ke upright? Inverted. 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 And size dia, nampak sangat. Ni size ni object. Ni image kat sini. So, awak punya image, size of the object, size of the image is diminished. Sorry. And type of image dia. Kalau dia inverted, dia mestilah, image dia mestilah, apa partner dia? Yeah. Real. Okay. Very good. Okay, nak jawab. Okay, korang jawab je kat chat box tu. Ni layan je. Okay, very good. Okay, so next. Itu the first one. Korang tak payah buat. Nanti ni sebagai homework korang nanti tahu. Miss ajar je. Korang dengar je. Buka je telinga korang. Okay, so the next one adalah bila awak punya objek berada pada center of curvature. So maksudnya sekarang, awak, distance of object awak akan sama dengan awak punya radius of curvature, R. Okay, so your object will be here. Inilah objek awak betul-betul dekat atas C. Object is at C. Okay, so sekarang tadi Miss ajar lukis 3 ray diagram kan? Now Miss akan ajar lukis 2 ray diagram sahaja. Okay, kita perlukan 2 daripada 3. So the first ray diagram, parallel to the principal axis and dia akan reflected through the focal point. And second adalah dia akan pass through focal point and dia akan reflected through the principal axis. So ini adalah first ray diagram awak dan ini adalah second ray diagram awak. Dan awak akan dapat image awak dekat sini. So image tu macam mana dekat, nak tahu dia dekat mana dia terbentuk? Dekat intersection. Dekat garis persilangan itu, dekat intersection itu. Okay, so misalkan laju-laju sikit So, loss. So, location of the image. Dia form dekat center of curvature. Dia akan form at C. Ni C kita kan tadi dia tertutup dah sebab buat garisan ni. So, orientation dia, ingat, in front mirror adalah re, belakang mirror adalah vu. So, ingat real, inverted, virtual, upright. So, image yang awak dapat ni adalah in front mirror. So, bila in front mirror, dia adalah inverted image. Orientation dia adalah inverted. And size dia, cuba tengok. Objek awak dengan awak punya image tu memang dua-dua dekat C, dekat center of curvature. Jadi, size of the object adalah same size. And type of image dia, of course, partner untuk inverted akan jadi real. So ingat revo, real, inverted, virtual, upright. So dia adalah real. Okay, tak payah salin, korang dengar je, Miss akan teruskan. Okay, so the next one adalah objek awak akan berada antara focal point dan juga center of curvature. So kita tahu C ini adalah kita punya radius daripada C sampai ke ujung. And F ini adalah daripada focal line. Daripada focal point sampai ke vertex of the mirror adalah focal line. Jadi awak akan berada
in between focal point and center of curvature. In between C and F. So this is your object now. In between C and F. Okay, so misalkan lukis ray diagram dia. The first ray diagram, dia akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. And second, dia adalah pass through focal point, dia akan reflected to parallel to the principal axis. Dan jangan lupa arrow. Arrow ni semua sangat penting. So image yang form akan dapat in front of the mirror lagi. So bila in front of the mirror, lost. So location dia form beyond C, maksudnya dia dah jauh daripada dia punya center of curvature. Orientation dia sebab dia dekat in front, ingat balik case review kita, real, inverted, virtual, upright. So orientation dia adalah inverted. Size dia terang-terangan kita nampak tak, yang biru dengan merah ni lagi besar. So size dia akan magnified. And type dia, type of the image adalah real. That's all. Okay, so itu bila object in between C and F. Okay, next is bila object is at F. Maksudnya objek awak betul-betul dekat focal point sekarang. So ini adalah objek awak. Okay, so bila objek awak dekat focal point, awak tak boleh nak guna ray diagram kedua, iaitu pass through focal point and dia akan parallel to the principal axis. No, awak tak boleh guna yang itu. So awak kena guna yang lain. Kenapa? Sebab objek awak betul-betul atas focal point. So sekarang kita guna ray yang pertama dan juga ray yang ketiga. So ray yang pertama dia akan parallel to the principal axis and dia akan reflected through the focal point. So this is the first ray. And the second ray dia akan pass through center of curvature, dia akan reflected back pun through center of curvature. So kalau awak tengok dekat depan mirror tak boleh dapat intersection. Nak tak nak awak kena extend intersection ni dekat belakang. Awak kena extend dotted line, kena extend dia punya line. Tapi awak extend macam mana pun awak tak akan dapat titik persilangan bila objek awak is at focal point. Why? Tak akan dapat. Sebab image itu akan form dekat mana korang rasa? Bila kita tak dapat titik persilangan ni, image tu akan form kat mana? Anyone? Infinity. Very good. Infinity. Very good. At infinity. Image tu akan form at infinity. Dan orientation dia, kalau image tu form pun dia akan form behind mirror. So ini kan behind, ni kan in front mirror. So kita pakai konsep review, real, inverted, virtual, upright. So orientation dia adalah upright sebab dia akan form behind mirror. And size dia, korang rasa image yang terbentuk dekat infinity magnified ke, diminished ke, same size? Infinity Anyone? Same ke? Tak. Dia sebenarnya magnified, correct. Dia adalah magnified. And type of image dia actually adalah virtual. Sebab apa? Sebab dia adalah upright, dia akan virtual and dia form behind mirror. Okay, settle. Okay, we got 2 more to go untuk concave mirror. Korang dengar je. Okay, sekarang korang punya objek akan jarak dia lagi kecil daripada F. Maksudnya dia adalah between awak punya vertex of mirror dengan focal point. Object between vertex of mirror and focal point. So sekarang awak cuba tengok objek awak kat sini. Okay, in between. Jadi awak still kena lukis awak punya ray diagram. Okay, ray diagram pertama adalah dia parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Yang kedua, awak boleh ambil dia adalah pass through center of curvature. Lepas tu dia reflected back pun through center of curvature. Arrow jangan lupa. So arrow dia adalah macam ni. Okay, arrow jangan lupa. So image yang awak dapat, awak akan tarik dotted line.
So image yang awak akan dapat adalah belakang mirror. So awak akan dapat upright image. Okay, Miss nak tanya, apa kesalahan Miss lukis dekat sini? Miss punya image ni, apa kesalahan Miss? Anyone? Belakang mirror semua kita kena lukis apa? Dotted line. Dotted lines, very good. So pastikan image awak adalah dotted line. Kalau tak lukis dotted line, nanti kena Miss So ni objek ni adalah image awak. So sama juga loss. Location dia form behind mirror, back of mirror kot boleh lah. Bahasa English mana korang nak guna. And then orientation dia adalah upright sebab dia behind mirror. Size dia confirm, magnified, besar. And type dia adalah apa? Virtual. Okay, so next one adalah bila objek awak is at infinity. Okay, objek awak dekat infinity. Your object is at infinity. So bila objek at infinity, Miss tak tahu pun infinity tu kat mana kan? Miss pun tak tahu. Jadi kita tak perlu lukis objek kita. Bila objek at infinity, kita tak perlu lukis kita punya objek. Kita lukis je ray diagram. Okay, kita akan assume lah dia datang daripada infinity. So sekarang dia akan pass through focal point dan dia akan reflected through the parallel axis. And the third one adalah dia akan kejap salah warna. Okay, dia akan pass through focal point and dia akan reflected through the parallel axis. And the third one dia adalah dia akan pass through center of curvature and dia akan reflected back pun through center of curvature. Arrow jangan lupa. Okay, jangan lupa arrow awak. So awak akan dapat image awak dekat sini. So image yang awak dapat dekat sini. So image dia adalah in front mirror. So dia adalah real, inverted, virtual, upright. So loss. So location dia adalah form at focal point. And then orientation dia adalah inverted. Size dia korang rasa macam mana? Korang rasa objek dekat infinity tu besar ke kecil? What do you guys think? Objek kat infinity tu? Diminished. Yes, very good. Sebenarnya dia adalah diminished sebab objek dekat infinity tu adalah big. So bila kita tengok dia, kita akan nampak dia kecil. So dia adalah diminished. And type dia adalah real. Itu sahaja untuk concave mirrors. So ingat ni adalah homework korang untuk korang lukis nanti. Okay, sebab Miss kata korang dengar je. Korang tak buat apa-apa, dengar je. Okay, itu adalah untuk concave mirror. Sekarang kita nak tengok untuk convex mirror. Okay, convex mirror ni special case. Letak je lah awak punya object at any position. Object at any position will still get the same characteristic. Tak kisah objek awak kat mana-mana pun, awak tetap akan dapat awak punya karakteristik image adalah sama. Same image characteristic. Okay, tak kisah awak letaklah objek awak kat mana-mana pun. Contoh yang Miss buat dekat sini ke, dekat sini ke, sini ke. Karakteristik of image yang awak akan dapat untuk convex mirror adalah tetap sama. Dia special case So dia tetap sama. Okay, contoh ini adalah objek Miss. Okay, objek Miss kat sini. So awak lukis je lah awak punya center of curvature, focal point. Kat depan ni pun boleh je tulis focal point dengan center of curvature, no problem. So, first ray dia akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. So dia akan pass through focal point. Reflected through the focal point. Sebab tu dia diverge. Sebab dia kat belakang kan. And then kita akan guna the third ray, which is dia pass through center of curvature and dia akan reflected back pun through the center of curvature. Okay, ini adalah case dia. Remember, dekat belakang ni semua adalah dotted line. So kat sini tak nampak kot dotted line, so Miss lukis balik. So image yang terbentuk adalah behind mirror. So kita tengok balik. Real, inverted, virtual, upright.
So kita tengok karakteristik dia. So location dia form back of mirror. And then orientation dia, kita tahu sebab dia belakang mirror, dia adalah upright. And size dia akan diminish. And type of image dia adalah virtual. Sebab real, inverted, virtual, upright. So karakteristik untuk convex mirror adalah sama. 4 ini sahaja. Memang ini je karakteristik untuk convex mirror. Sebab tak kira awak letak position dia kat mana-mana pun, awak tetap akan dapat the same characteristic of image for convex mirror. Okay. Okay, Miss bagi rehat kejap 2 minit. Lepas tu kita sambung with the next part. Okay, do you have any question ke korang okay? Kalau korang okay, korang tekan nombor 1 di chat box. Kalau korang 50-50 macam apa benda ni saja, tekan nombor 2 di chat box. Kalau korang macam tak faham apa-apa, tekan nombor 3 di chat box. Penat Miss dia cakap hari ni banyak. 2 jam waktu kelas. Okay, good. Okay, ingat tau, ini adalah korang punya homework untuk kelas Miss. Miss akan bagi masa deadline ya. Kelas Miss Liana pun sama, nanti Miss Liana akan hantar dalam group apa perlu dibuat. Buat sendiri tau, jangan refer. Kalau korang tak faham, tengok je balik video. Tapi if possible, do it by yourself by referring to these 3 rays diagram. Kepada 3 ray diagram ni sahaja. Try buat sendiri. So dalam exam nanti Miss tak boleh bantu korang. Okay, that's great. 3:10